चिंचोली पंचायत हो एक आम्ही एक वुमन एम्पावरमेंट म्हणून आम्ही एक हें घेतले आनी आज आम्ही 2 प्रोग्राम दवरले एक्झिबिशन कम ट्रेनिंग एंड अवेरनेस प्रोग्राम. पयलो आमी एक शेल आर्टाचो एक प्रोग्राम आमी आज आमच्या वुमनाक एक दवरलो अंडर द डायरेक्टर ऑफ फिशरीसाचेर आनी दुसरो प्रोग्राम आमचो माड क्रॅप कल्टिवेशन जो आमकां डॉक्टर ऋषिश पावर जो केवीटीचो सायंटिस्ट तो आमकां आमच्या वाठारांत दितलो. आज हे प्रोग्राम घडून हाडून कारण कितें आज तुम्ही जाणा हे जे डिपार्टमेंट आसा इथे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज एग्रीकल्चर केवीके जावं आत्मा दे आर कनेक्टेड विथ फिश करी रायस. गोंयकारांक गेले कितें आमी कितलेय जेवण जेवले जाल्यार एक फिश करी रायस आमकां जायच आनी आज ही फिश करी रायस जेवले जाल्यार आज तुमी चेलो आसतली ही शेतां आमी आज पोत्तून रिवायव करपाक जाय आनी आयज हो चिंचोलचो गांव शेतां रिवायव करूंक सोदता. फाटल्या दिसांनी आमी हांव फिशरीचें सांगता तुमकां जे नुस्त्याक आमी जितली पॉन्ड्स आमी रिवायव केली देर आर मोर दॅन 50 पॉन्ड्स आमी रिवायव करून ती आज आमी तितून आमी एक सीड्स जे नुस्तें आहा तें आमी रिलीज करतले. तेच भाशेन एक नाल्ल जी आमकां कोळ करपाक सदांच जायो नाल्ल गरजेचो तेच भायर आमकां आत्मा आसा केवीके आहाय ते आमकां एक सगळ्याक ताजो बरो पिदाद करून एक माड सांबाळपाक. सो दीस इज कनेक्टेड विथ फिश करी रायस आनी आमगेले सदां गरजेचे आनी चिंचोलकाराची एक आयडेंटिटी आसा. जेन्ना तूं भितर वता तेन्ना लायक ग्रीनरी आज ही ग्रीनरी आमी पोत्तून मेंटेन करपाक जाय. तेच भाशेन ही सगळी शेतां बागा आसा ती आमी आज रिवायव करपाक जाय. आम्ही 6.5 कोटीच्यो सबसिडी आम्ही डिस्बर्स केल्या बोथ इन प्लांट्स इनपुट्स आणि सबसिडीज. टोटल 21,000 सुमार बेनिफिशियरी एप्लिकेशन्स आम्ही क्लियर केले. रिगार्डिंग वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आम्ही 6 इरिगेशन केसेस आम्ही क्लियर केले. कोकोनट एश्योर्ड प्रायसाच्यो 75 केसेस आम्ही क्लियर केले आणि पेडी सपोर्ट प्रायसाच्यो 63 एश्योर्ड प्रायसाच्यो केसेस आम्ही क्लियर केले. शिंशिनी गावात फक्त 19 कोकोनट एश्योर्ड प्रायसाचे एप्लिकेशन आयिल्ली आसा. पेडीची कांयच आयिल्ली ना. सांगपाचे आनी एक इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता की शिंशिनी फार्मर्स क्लब जो एक इज हेडेड बाय कोमदाद प्रेसिडेंट शिंशिनी कोमदाद प्रेसिडेंट एंड सिनियर सिटीजन बाब अग्नेलो ताणें बरें इम्पॉर्टंट काम केलां. पायनियरिंग काम केलां. ताका परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आमचे भुरगे तरणाटे सोडून एक जाणटो मनीस हे शोन दॅट ही इज स्टील एव्हरग्रीन आनी आमी डिपार्टमेंटान ताका 2 फेजांनी ताका ऑल टुगेदर 5,25,000 सबसिडी दिल्ली आसा. टोटल ताणें सिंगल हँडली आनी विथ द हेल्प ऑफ हिज ऑफिस बेरर्स एंड हेल्प ऑफ द विलेजर्स ताणें टोटल 7,50,000 स्क्वेअर मिटर ताणी एरिया जे पयलीं फेलो आशिल्ली ताणें कल्टिवेशना खाला ताणें घेतल्या. चिंचोली करपाक जायते प्रोजेक्ट आतां बुर्गा फार्म जायतो तो प्रोजेक्ट सांगता स्लो आसलो तोय आतां एक्टीव जावलो थिंगाय काम चलता. सो सोंपे सायडीन डेव्हलपमेंट आतां चिंचोली जाता पूण इश्यूज आहा जायते इश्यूज आहा म्हणटा आतां लायटीचे पंचायत विभागाचे हे इश्यूज आहा थिंगा पूण स्लो आमी ट्राय करता ते सॉल्व करपाक. समज की आज पयलेच फावटी आमचो निवडून येवन आमचो MP आमच्या गांवांत चिंचोली पावलो आनी ताका आमी तेन्ना एक पब्लीक मिटींगूय जाल्ली जी इश्यूज आहाय तेय आमी सांगलेले आनी तो जाण आतां एक्टिविस्टूय आमच्या गांवांत आपल्या गोंयांत कितें इश्यूज आहात ते तुमी तो घेतात आनी सोंपें म्हणटा तेज्या पयलो MPचो आवाजूय आसना. हे फावटी आमी उंचून काडला तो आवाज करिता आनी गोंयचे पासो तो जोडटलो म्हणून खात्री आहा आमची. थिंगा फांड ऑलमोस्ट 80 crores थिंगा आमचे फांड जाता पूण थिंगा स्टाफ लेस आसा. थिंगा स्टाफ इनक्रीज करपाक जाय कित्याक वोगां थिंगा त्रास जाता. सो सेंट्रल आसून एक एडिशनल स्टाफ जाल्यार आमकां बरें पडटा. हेल्थाचे म्हणटा आमचे ते सायडीन जाता जाल्यार चलोवपाचे ते भाशेन आमकां एक वेगळी ग्रावंडूय आहा रस्तो जाली स्टेडियम बांगलो आहा थिंगा स्टेज 2 आहा तिकडे थोडे एक फेजान कितल्या इंडस्ट्री MP फंडांतून कितें केलें जाल्यार मागतालो
हे करचें म्हणून. आनी हांव जाणा पत्तोय तुवें आपलो केन्ना आपयला तूं नांव म्हणना म्हणजे चडसो नॉर्थाकूय चड दिसती पडटा, आख्खे गोंयांतूय दिसती पडटा. आनी हे इश्यू आमचे आहा ते फिशरमॅनांचे, फार्मर्सांचे जावं आमचे हायवेचे हे आमचे घेतलो आनी आमची कामां करतलो म्हण आमी खात्री आहा. आनी एक फावटी तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांगा आयलो चिंचणी गांवां आयलो आनी पंचायत्याकूय हो प्रोग्राम तुम्ही अवेअरनेस प्रोग्राम केलो आनी असोच तुमी कंटिन्यू करचो. आमचो तुमकां सगळो सपोर्ट आसतलो. आयज म्हाका उमेदीन म्हणपाक शकता आमच्या 8 पंचायत आहाय, 8 पंचायत आमी कॉर्पोरेट जावन सगळे कडेन आमचे कितें काम सगळे सरपंच पंच इन्वॉल्व जातात. कितें कांय पॉलिटिक्स तांकां कांय आसना. आमची कितें जाता तें आमी काम करतात आनी जाता ते इश्यू आमी असेंब्लीकूय घेतात. ते आतां सॉल्व करपाचे आतां फाटीं रावन आमी सॉल्व करतले फाटीं. त्याची सदांच विश आसली ते सायडीक शिफ्ट जावपाची. आनी हो इश्यू आमचे एमपीन पार्लमेंटान हाडपाक आमचो युनियन मिनिस्टर ट्रान्सपोर्टाक तेजे बरें घ्यायलो जाल्यार आमचो सॉल्व जाता. कित्याक हो ऑलरेडी पयलो इश्यू घेवन ऑल्टरनेटीव प्लॅन केल्लो आहा की ताजी आख्खी फायल रेडी आहा. ती दुसरे सायडीन मार्किंगूय जालें तेन्ना सडनली ते कित्याक बंद पडलो आनी ही ओरिजिनल पयली एक्वायर करून तिना तेणी प्रपोज केलो. जरी तो शिफ्ट जालो जाल्यार जायते जाण थिंगा बऱ्या पडटले. आनी शेतां आहा ते म्हणजे आमची चिंचणी गांवांत पडटा. आनी एक आतां एडवांटेज आहा घेतलो जाल्यार कित्याक आतां कुंकळी अलायनमेंट आनी लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा. तेजे बराबर व्हड जायत जाल्यार इतलो बराबर स्ट्रेच कवर जातलो. हांव मागता आमच्या एमपी लागीं हो कितें अर्जंट जेन्ना जरी तर हो पास खंयचे एलिवेटेड केलो जाल्यार मागीर आनी कांयच करपाक जावपा ना. आनी लास्ट स्टेप म्हाका दिसता कित्याक आतां नावेलीचे ते कंप्लीट जाल्यार हो स्टेज स्टार्ट करतले. ते स्टार्ट जावचना पयलीं आमचे प्रॉब्लम आसता घालचे आनी सॉल्व करचे म्हणून मागता. Whatever possible from my side, through MP-led fund or without MP-led fund, there are ways and means of bringing a development, and that development is not buildings, that development is not concretization, that development is not setting up mega projects where आमची डेमोग्राफी चेंज जाता. भायले लोक येवन पयशेकार येवन आमी आमच्या गांवांत गुलाम जाता. So each one of us has to think in a way how म्हज्या भुरग्यांक फुडले पिळगेक what legacy I'm keeping. आमची जमीन कशी सांबाळूंक जाता. They are going vertical because everybody wants a slice of Goa. आणि ते स्लाइस व्हरोन आमच्या भुरग्यांक कांयच जमनी ना. त्यो जमनी वेता. At many places कोमनिदात्योच्यो जमनी विकपाक लागल्या. हांव म्हणटा विकपाक लागल्या. आमचे चिकाली जाता. आय डोंट हॅव टू गो एनीवेअर फार. चिकाली चिकोल्ला कशे जमनी दितात. बट टुडे आय एम फीलिंग हॅपी दॅट हियर इज अ जेंटलमॅन मिस्टर आग्नेलो फुर्तादो. हांव फर्स्ट टायम मेळटा म्हाका खूब उमेद दिसली. ही इज एन इन्स्पिरेशन. अशें तर आमचे गोंयभर एका विलेजीन एका कोमनिदादीन आसत जाल्यार आमची कोमनिदाद जी आमच्या पुर्वजांनी सांबाळलेली आहा दॅट कॅन बी सेव्ड एंड दॅट कॅन बी आमकां सस्टेन करपाक फॉर अग्रिकल्चर फॉर अदर सस्टेनेबल पर्पसीस. आनी एनकरेजमेंट दिवपाक तुमकां ऑफिशियल्स आनी फॉर एग्जाम्पल पंचायत they have to cooperate. And in this regard आयज हांव तुमच्या सरपंचाक तुमच्या पंचाक हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा एंटायर गोवा नॉर्थ साउथ एंड साउथ. कित्याक असले प्रोग्राम हाडप म्हणजे these are the few steps of saving Goa. To all the bank officials ह्या विकान एक मीटिंग जाल्ली इन कलेक्टर्स ऑफिस. And I am a co-chairperson along with the collector, consultative committee of banks. आणि जेन्ना सगळ्या बँकांनी आपणाचे सगळे रिकॉर्ड दाखवले achievements that they have given so much of crores of rupees as loans and subsidies, I just asked one question: how many applications had come and how many applications were rejected and why they were rejected? So now that these banks are there, I won't say a warning, but a message and advice. If any application comes, please don't reject. If it is rejected,
Next month I will be asking why it has been rejected. Because now that I am sitting in Parliament, the Finance Minister said banks are there to run the economy, to push the economy. So if you all reject, there has to be a very, very good and valid reason. Otherwise I will come with the sarpanch and punches to your bank. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.